Oy, good morning, good morning. Welcome back to my vlog. Oy, pa-shoutout dyan kay Rinald Chances ha, Rinald Chances. Salamat ba sa support niyo. Salamat kayo ha, salamat. Oy, lahat sa mga nanonood dyan, thank you. Thank you very big. Morning. Mag-update ako, madam. Good morning. 55 lahat, no? Ito mga shirt. Waffle shirt. 65. 100. Hey, good morning. Morning, madam. Hi, Morning, boss. Morning. 100. 100. Waffle jacket. Morning, Day. May mga bago ngayon, Day. Ay, ito. Magkano ito, Day? Parang palda, no? 120? Ito. 70 ang wholesale. Ito. Oh, yun, no? Dami. 65 mga bago. Welcome back to my vlog. Good morning, good morning. Dito ako ngayon sa Galleria, second floor. 2B 3637. Sila kay Madam Marcel. Ayan o, 60. Palda, tawag nito kang? Ah, skater, no? Skater pala to. Terno. Terno, 80 lang. Ito naman, 65. Pang babae. 65, may bulsa. Yan, ito naman 70. Yan, 70 bago, mga bago, daming mga bago ngayon, no? Yan, 70 lang ang wholesale. Ito na, magkano ito, Kang? 120? Meron yan, 120 pala. Yan, bago ito, 120. Ito, 65. Bago rin ito, 65. Ang daming bago. Ang daming bago ngayon. Ito naman 60. 60, 75. 75, 80. 65. Hello, te. Good morning, te. morning. Ito, 75. 75 na? Oh. Madama nung anak. Oh, 75. Ito, waffle. 100. 120. 130. Ay, bulsa. Ganda, 130 lang. Ayan po, 150. Ba't po? 265. Wholesale. Morning, dong. Oh, busy ka na lang nga. Sino yung photo mo na lang? 40. 40 lang wholesale. 50. Yan. 50 lang, oh. 65. 60. Cuteness overload. 65. 65.
60. 65. 65. 65. Yan na po mga higala. Good morning! Hindi ka naka-ano ngayon ah. 65. Bago ni no? Bago lang yan. 65 oh. Wala umili mo sa'yo. 65. Chuan mo nga to. Asan? Mag-viral niya na. 75. Mo lang yan dyan. Ganda no? Parang hindi naman wapol no? Formal yung mga formal. Ganda oh. Pang social to ah. Oo naman. Sa iba wala to eh. Dito lang sa'yo. Yes, kadulat meron. Oh. Right. Ito, ganun din ah. Oh. Pang social to. Pinto. Yun. Thank you, madam. Bye-bye. Bye-bye. Good morning. Bye-bye. Bye-bye.